20वें आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब के अवार्ड के विनर, आपकी भरपूर तालियों में मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद। Award is being presented by our chief guest. ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब की जानिब से अवार्ड विनर्स की खिदमत में गोल्ड शील्ड के साथ साथ 150,000 पाक रुपीज़ का चेक भी पेश किया जाता है, जो कि इस वक्त मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद की खिदमत में पेश किया जा रहा है। इसमें आलमी फ़रोग़ उर्दू अदब अवार्ड के विनर जनाब जावेद अख्तर। आपकी खिदमत में शील्ड पेश की जा रही है और अपनी रवायत के मुताबिक 150,000 रुपीज़ का चेक भी पेश किया जाएगा। Ladies and gentlemen, before commencing upon the main poetry session, we have the pleasure to present to you our annual magazine, our Mujalla. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मजलिस फ़रोग़ उर्दू अदब दोहा कतर को कायम हुए अल्हम्दुलिल्लाह 25 बरस हो गए हैं। हमने अपने तय भरपूर कोशिश की कि अपनी तक़रीबात को मजलिस के तय करदा मेयार और आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक मुनक़िद करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ المرسلين رسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يشرفني في البداية أني أنقل اللجنة المنظمة لهذا المجلس، مجلس أوردو فروغ أدب، تحيات العميد عبد الله خليفة مفتاح والعميد علي سلمان المهندي. وأتوجه بالشكر نيابة عن أصدقائي وزملائي الموجودين في هذا الحفل، أيها السادة الكرام الحضور، وإلى السادة الأفاضل المكرمون السيد أمجد إسلام والسيد جاود أخدر. أتمنى لهم طيب الإقامة في دولتهم قطر مع أخوانهم في الدولة. وأشكر لهم خدمتهم في خدمة هذه اللغة الأردو، اللي هي صارت اللغة العالمية في التخاطب بين هذه الجنسيات. ونشكركم أيضا على نشكر إدارة المجلس أو اللجنة المنظمة على استضافتهم ودعوتهم، توجيههم الدعوة لحضورنا في هذا الحفل. ولا يسعني صراحة لأني أنا أشكركم، الحمد لله رب العالمين. أنا هذه المرة الثانية اللي أنا أحضر فيها مثل هذا الحفل، وأشوف التطور من مرحلة إلى مرحلة أكثر في الحضور وفي الاستجابة
صراحة يعني شيء جيد أن أنا أشوف المنظر هذا موجود في الدوحة. إن شاء الله الأخ فيصل بيترجم كل اللي أنا قلته حق الإخوان اللي ما فهموا كلامي، لأن أنا تكلمت باللغة العربية. فالأخ فيصل إن شاء الله بعد الكلمة هذه راح يترجم الكلام هذا كله. अपनी कमेटी जो आप देख रहे हैं कि सीटों पर नहीं बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जो प्रेसिडेंट फरताज सईद साहब, फुरकान बराचा साहब, जावेद साहब, अमीन मोतीवाला साहब, तो इनको लिए लोगों के लिए एक तालियां मैं चाहूँगा कि कई महीनों का काम होता है, काफ़ी काविशें होती हैं, हम तो आते हैं, तकरीर देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन असल में ये लोग हैं मजलिस के पीछे, और हर उस कामयाबी के पीछे मजलिस की और उर्दू की जो अभी तक अंजाम दी जा चुकी है। ये उसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स, मैं रेडिसन ब्लू, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इनके इंतज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह हमारा साथ ही नहीं देते हैं, हमसे बढ़कर ताउन करते हैं। और बतौर ख़ास आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से एक बार फिर सरे तस्लीम खम शुक्रिया। Honorable Chief Guests, His Excellency the Ambassador of India, Dr. Professor Gopichand Narang, Honorable Guests of Honor, members on the dais, ladies and gentlemen. मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि आप सब लोग यहाँ तकरीरें सुनने नहीं आए हैं, मुशायरा सुनने आए हैं। तो मैं आपकी तालियों से तो मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं दो सेंटेंसेस बोलने में भी घबराऊंगी। तो बहुत जल्दी से मैं मजलिस फ़रोग़ उर्दू को बहुत मुबारकबाद देती हूँ। ये बहुत गैर मामूली काम है जो आप लोग कर रहे हैं। अतीक साहब, मैं यहाँ जैसे कि आप जानते हैं पहली बार शायद 22 साल पहले आई थी जब कैफ़ी साहब को ये अवार्ड मिला था, और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ हैं। बहुत कम ऐसे इदारे रह गए हैं जहाँ के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के शोरा को हम बुलाकर और मुशायरा सुन सकते हैं। मैं समझती हूँ कि इल्मी और अदबी और सकाफ़ती तकरीबात न सिर्फ हमारे जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन करती हैं, बल्कि आदमी से इंसान बनने के मराहिल में भी हमारी रहनुमाई करती हैं। I'm acutely aware of the fact that people are here to listen to the Shairi and not to a long speech from me, so I'll keep it extremely short. I would like to thank Majlis Frough Urdu Adab for their efforts and their long-standing work to keep alive this tradition of mushaira and shairi, which is a very old tradition from the 17th century. And I commend the committee for keeping this glorious tradition alive in our communities here. It is my privilege and good fortune to be present at an event like this. I congratulate the award winners today. मुझे खुशा नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मुझे खुशा नहीं सकता किसी का मुंतज़िर रहना, मगर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें ताख़ीर का हक़ है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी तकरीब ज़रा ताख़ीर से शुरू हुई, तो यकीनन कुछ खूबसूरत लोग थे जिनमें आने में कुछ देर हुई, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। तकरीब का मेजर हिस्सा तमाम हुआ, सिर्फ 5-7 मिनट मज़ीद आपको ज़हमत देंगे, फिर शायर होंगे, आप होंगे और शायरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस की ये सिल्वर जुबली तकरीबात हैं। 1991 में मजलिस का आगाज़ हुआ। इस दौरान में बहुत से इदारे थे जिन्होंने उर्दू के फ़रोग़ में मजलिस का साथ दिया।
تو ایک تو ہماری کوشش ہے کہ جس طرح ہم بڑی بڑی شخصیات کو ایوارڈ دے رہے ہیں، وہ ادارے جیسے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو مشاعرے اور تقریبات کو آپ تک پہنچاتے ہیں، ہم بالکل مختصر وقت میں ان کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کریں گے۔ سب سے پہلا ایوارڈ جس ادارے کو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں 1980 میں قطر میں پہلی بار اردو سروس کا آغاز ہوا اور ہم نے اردو کی میٹھی میٹھے بول اپنے کانوں سے سنے، سیف الرحمان صاحب کی آواز تھی، بانو سلیمان کا ساتھ تھا، اور یہ سروس مختلف ادوار میں چلتی رہی، پہلے 1.5 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹہ، پھر 3 گھنٹے کے لیے اور پھر 7 گھنٹے کے لیے، اور اب 1 جنوری 2014 سے 7/24 24 گھنٹے FM اردو آپ سن سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیف الرحمان صاحب، جناب محمود صاحب، محترمہ فرزانہ صفدر اور ان کے بعد میں جو ساتھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، ڈاکٹر فوزیہ شفیق، نثار احمد انصاری صاحب، عائشہ مجاہد صاحب، محترم عبید طاہر، سامیہ طیب صاحبہ، ارشد حسین، مہوش خان، فائزہ جمیل اور عائشہ نور، یہ سب لوگ ہیں جو اردو کے فروغ میں اپنے تئیں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک ایوارڈ پیش کریں محترم سیف الرحمان صاحب، محترم محمود صاحب، محمود احمد صاحب اور محترمہ فرزانہ صفدر قطر ریڈیو کی نمائندگی کرتے ہوئے قطر ریڈیو اردو سروس کا انعام وصول کریں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں قطر ریڈیو کے ساتھ سے آپ جانتے ہو کہ کس طرح اردو کا فروغ ہو رہا ہے۔ معزز خواتین حضرات، دوسرا انعام جاتا ہے یہاں کے سب سے بڑے اور پرانے اور اہم نیوز پیپر گلف ٹائمز کو۔ آپ جانتے ہیں کہ گلف ٹائمز 1978 میں اس کا اجرا ہوا، چیئرمین اس کے ہیں عبداللہ بن خلیفہ تانی اور ان کے ایڈیٹر ہیں کامران رحمت۔ پہلے یہ ہفتہ وار تھا اور بعد میں ڈیلی ہوا، اور یہ ایسا اخبار ہے کہ جس میں ہم بطور خاص ہم شکر گزار ہیں گلف ٹائم کے کہ اردو کی تاریخ میں یہاں کسی بھی تنظیم کے حوالے سے ہماری خبریں گلف ٹائم کے فرنٹ پیج پہ آتی تھی۔ میں گزارش کروں گا کامران رحمت صاحب سے کہ تشریف لائیں اور گلف ٹائم کا انعام وصول کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں کامران رحمت۔ معزز خواتین و حضرات، قطر ٹرائبیون 2006 میں اس کا اجرا ہوا، شیخ سلیمان بن حمد الثانی آپ کے چیئرمین ہیں، اور یہ اخبار جو ہے اس کے منیجنگ ڈائریکٹر ہیں مسٹر عادل علی بن علی، اور پاک و ہند اور دیگر ممالک اس میں سیکشن ہیں۔ یہ ایوارڈ وصول کریں گے ہمارے فعال دوست جو یہاں صحافت میں بڑا خاص مقام رکھتے ہیں، مسٹر لیاقت ملک۔ ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور قطر ٹرائبیون کا یہ انعام حاصل کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1996 میں اس کا اجرا ہوا، اور ان کی پالیسی ہے کہ ہر خبر پر نظر۔ شیخ ثانی بن عبداللہ ثانی ہیں اس کے چیئرمین، اور اس کے ایڈیٹر ہیں ڈاکٹر خالد الشافی۔ اس کے مشہور فوٹو جرنلسٹ یہاں موجود ہیں عبدالباسط صاحب، اور یہ پچھلے 16 سال سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایوارڈ وصول کریں گے پیننسولا کی طرف سے مسٹر عرفان بخاری۔ عرفان بخاری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ وصول کریں۔ معزز خواتین و حضرات، 15 اگست 1949 میں جناب عابد علی خان عابد اور معروف شاعر جناب محبوب جگر نے حیدرآباد سے ایک اخبار شروع کیا، سیاست، اور یہ وہ اخبار ہے جس کا اپنا ایک نام ہے، اور بلکہ یہ بڑے صغیر کے لوگ اور اردو بولنے والے لوگوں کو جوڑتا ہے، اور گزشتہ 2 سال سے یہاں اس کا ایڈیشن ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے اخبار میں ہمارا اشتہار بھی دیا، اور یہ اس کا ایوارڈ خصوصی طور پر تشریف لائیں ہماری دعوت پر۔ اس کے ایڈیٹر جناب عامر علی خان